কিমান সাল কাম কৰি আছিলে? 3 সাল। তো মেচিন ওলাইছে। কিংকা বনাই এইটো বনাইছে? किंगा बनाए पूरी नफत बनाए से वैसे तो बनाए से पहले दिखाओ। अच्छा itu इनका बनाई दिसे ना अरे itu ला तो सब सामान तो नहीं बड़े सामान बनाए। हाँ दाम लगाए सामान बनाए। मिसाल बोल दाम लगाए सामान बाकी सामान तो नहीं। दाम लगा सामान बनाए। अच्छा itu सस्ता काम तो ना बनाए। सस्ता काम तो बिया कांड नहीं फ्लाई। अच्छा तो की सामान बनाए दाम दाम ला दो इन्हीं क्या है 500 लगा 100,000 लगा इन्हीं का सामान। वो इन्हीं का ही बनाए। एक महीना पीछे लगा बनाया अरे बाबा तो itu bahal ba pura sabi itu kan इन्हीं का है इन्हीं का प्रिंट है तो itu expire होइसे तो itu ना असल ला दो ना एक्सपायर लगा तो ना एक महीना पीछे लगा ही बनाया तो itu expire ठगा तो किनगा नतुन करे itu pura sabi ना हाथा तो itu kan मिटा दे तो मिठाई किनगा मिठाई सभी मिठाई लगा भी अच्छा अच्छा मन ভাল পুরা মিটি যাইছে তো না itu kila liquid আছে nail polish nail polish nail remover তো স্মার্ট আছে তো আপনি তো না কত পুরা ট্রেনিং লই কিনা আছে আপনি তো नहीं नहीं साइज से टिटू আচ্ছা আপনি শুন কিমান আপনি গান তো কিমান স্টাফ আছে पास्ता छटा से হ্যাঁ पास्ता छटा से সব ইনগাই করে থাকে सब नहीं सब ना पड़ेगा আপনি একলা ঘুরে তো मैं तो कभी चाहिए ना एक महीना 2 महीना पीछे से कोई चाहिए কিলা মিছা কথা আপনি তো মেন মিস্ত্রি আছে না মেন মিস্ত্রি আছে না আপনি না नाम क्या है आपका मुकेश ও তো भी বলে দলমত লাগা না बोले मिठाई भी ওলা মিঠাই भी এক্সপায়ার হলো না मैन्युफैक्चर है प्रिंट को से itu enggak dalibo bisa itu bejakan तो मैं बना bejakan तो itu बाल का नहीं अच्छा देखो तो नहीं तो मशीन बाल पर दिखा दे पहले अच्छा हलशे तू तो नागा मन जे थुकायसो तू ना अपनी खान तू ना अपनी जे भी थुकायसे नागा मन जे भी थुकायसे सब मन जे थुकायसे ना मुझे स्टाफ ऐसा ना अपनी मालिक लगा नाम तो क्या था विकास विकास
বিকাশ বিকি ভैया হ্যাঁ বিকি भैया আছে জোর পৰা কব তো বিকি भैया আচ্ছা আৰু আশিস भैया আৰু দুটাই আছে দোকান লাগার নামটো কি আছে কেভি আছে কেভি এন্টারপ্রাইজ কি কেভি এন্টারপ্রাইজ আচ্ছা ইনকা আছে না আপনি লাস্ট স্যালারি কিমান আছে 50,000 50,000 15 15 বাপরে তো মালিক তো কত যাচ্ছে तो केवल मुंबई का भारतीय जैसे नहीं কতে भारतीय जैसे বাহার কতে गावते जैसे नहीं राजस्थान के তো কোন ইয়েতে বয় আছে ये बिकी बाबा है কতে আছে তাই তো गाता है ঘর কতে আছে তাইলা तो की बात रेलवे कॉलोनी रेलवे स्टेशन রেলওয়ে স্টেশন দে हाँ? दुर्गा मंदिर लगा আচ্ছা তো তু জর্নি যাই থাকালা নাম তো কি আছে हाँ आशीष भैया আশিস ভাইয়া আচ্ছা